Near the foothills of the Himalayas, Nepal's rural villages have struggled for decades to live in balance with their environment. Forests are essential to the way of life. Families heat their homes, cook their food, and make a living with wood they harvest by hand. But rampant deforestation and population growth have forced many communities onto marginal lands, farming degraded soil and harvesting dwindling timber. Meeting the daily needs of growing families can be a struggle. In the central highlands, high above the Naubise Valley, the ethnic Tamang people maintain ancestral and spiritual ties to the health of their local forest. बुझ्नेले त्यो पनि त्यो धर्मले पनि रुख मास्नु बदमासी गर्नु भनेको छैन जंगल पनि चाहिन्छ भन्दा त्यो हाम्रो नाङमा साङ्गी भन्छ पानीको मूल नै त्यही हाम्रो निर्वाह जीवगार पनि त्यही रहेछ. Despite those ties, the Tamang were forced to leave the area after years of overuse. वनमा चाहिँ वन सम्बन्धमा चाहिँ पहिला हाम्रो यो उजाडा थियो नङ्गो डाँडा थियो वन नहुँदाखेरि त दाउरा खोज्नले कहाँ उता मकनपुरको वनमा जानु पर्ने सर. The forest in Makavanpur district is a 5-hour trek each way by foot. That extra time gathering wood burdened other daily tasks for villagers, like farming. वन भनेको त चाहिँ पानीको मुहान सुक्छ त्यो वन जङ्गल विनाश भयो भने पानी सुक्छ सर अनि जङ्गल भयो भने हामीलाई घाँस पतकर पनि पाइन्छ सतुर पाइन्छ सर अनि हामीलाई दाउरा पाइन्छ त्यही कारणले चाहिँ वन जोगाउनु पर्छ सर. 60 kilometers away in Jogimara, the Shepang are one of Nepal's most disadvantaged indigenous groups. As nomadic people, they move frequently to new arable land. पहिला पिता पुर्खाको पालामा चाहिँ के अरे खोरियाहरू फाडिन्थ्यो अनि खोरियाहरू फाडेर धेरै अनि 2 वर्ष 3 वर्ष कमाए त्यहाँबाट छोडिन्थ्यो फेरि अर्कै ठाउँमा जाने फेरि खोरिया फाड्ने वन मास्ने त्यसै गरिन्थ्यो अनि त्यसै गरेर नारी जीवकर खाएर काटेर बसिरहेको थियो. The Shepang continued to move even as the amount of farming land shrank. Rapid population growth added to the challenge. गाउँघरको चलन चल्ती त हो अनि कहाँ 2 भाइ छोरा हुनुपर्छ 2 भाइ छोरा अनि एउटा काट हाल्ने के अरे 2 भाइ छोराले काट हाल्नुपर्छ भन्ने कुरा गर्थे अनि त्यही जिप्टिए अनि त्यही नै खप्न नसकेर मैले अनि त्यस्तो अनि सासुराले त्यसरी भन्थे हैन एउटा छोरो के छोरे एउटा आँखा प्याट्टी फुट्यो नि कसले के गर्ने कसले खाने त्यो सम्पत्ति भन्ने चलन थियो नि त. अब धेरै बालबच्चा हुँदाखेरिमा चाहिँ धेरै मान्छे हुँदाखेरिमा चाहिँ के अरे जमिन जग्गा लिन नपुग्ने भयो वन मासिने भयो अनि त्यहाँबाट के अरे धेरै जाउजानलाई चाहिँ यसो खाना पकाउँदा पनि अब वन जङ्गल मासिँदा अब त्यो दाउरा घाँस गर्न जानै पर्यो त्यही भएर चाहिँ अलिक त वन जङ्गल मासिन्छ. Sustainability in communities like Jogimara and Naubise is a delicate balance. With fewer trees, larger families, and less potable water and arable land, that balance is in serious danger. Villages already on the margins face many threats to their sustainability, to their health, and to their prosperity. Around 1978, people started to get very concerned with the deforestation. The World Bank carried out a study and then it says that the forest of the hills will be depleted in 15 years, a doomsday scenario. But what we had observed was that if villagers in some localities were managing forest in their own way. Building on the existing grassroots efforts to manage local forests, community forest user groups were created for villagers to meet and discuss how best to protect, use, and distribute forest products. These groups have emerged as important local institutions driving the sustainable management of forest resources. In many communities, these groups were a natural fit given how connected forests are to village life. For couples like Purna and Nirmaya in Jogimara, the forest was where they first met. हाम्रो चिनी जाने भने गाउँ नजिकै हो हामी घाँस दाउरा गर्न जाने त्यो बेला अब अहिले सिरमनी पर्यो आफूकै मन परापर भयो भन्ने भएर नै भन्नु त्यसलाई आफू लमेरी भनिन्छ हामीले काम चाहिँ त्यो धेरै अरु काम त केही छैन अरु हाम्रो किसानै हो अनि त्यो मकै कोदो हो हाम्रो अब भाडा मार्नु परे पनि त्यो अब जुठो भाडा मार्नु परे पनि ठाउँ बढाउनु परे नि भगाएर सोरेर सोर्ने परे भयो भने हामी उले भए बुढीले गरी बुढाले भए बुढाले गर्ने हामी
मिलिजुली नै गर्छ माछा खाना पकाउनु पऱ्यो नि हामी तयार पकाउने अब त्यस्तो सर अब Both began to realize that managing their family size contributed to finding balance with the environment around them. यसो आफू के अरे धेरै बच्चा पायो भने हामीले कपडा के अरे लाउ स्याहार सफार के अरे सुसार गर्नु पनि पुर्याउँदैन स्कुल पढाउनलाई खर्च पनि पुर्याउन सक्दैन त्यसो भएर हामीले अब यतिकैमा थोरै के अरे सुखी परिवारको नि के भन्छ त्यही भएर सायद 3टा बच्चा भइकन अनि म आफैले गएर मिनी ल्याब गरेको Similar discussions echoed throughout community forest user groups as villagers connected their environment with other concerns like health and family planning. By capitalizing on those new connections, integrated projects linking population, health, and environment strengthened the ability of the community to grow sustainably. आफ्नो समूहमा भेला भइन्थ्यो अनि त्यसपछि हाम्रो समूह गठन गरिन्थ्यो समूह गठन गर्दाखेरिमा अनि त्यसबाट नै साथी शिक्षक छानेर अनि त्यो भनेको चाहिँ अनि स्वयंसेवकहरूलाई सहायता गर्ने अनि त्यसपछि लिएर गएर अनि आफूले पनि धेरै कुरा सिकेर अनि अस्थायी शासन भनेको के हो पर्यानियोजन गर्ने भनेको के हो भने धेरै कुरा सिक्यो अनि गाउँमा आएर भन्न सक्यो अनि त्यस्तो कुराहरूमा धेरै कुराहरू सिकायो Local health providers like Shiv Hari Batta saw PHE as a way to bring much-needed services to remote communities. PHE प्रोग्राममा काम गर्ने साथी शिक्षक र हाम्रो आमा समूह महिला स्वयंसेविका स्वास्थ्य चौकीको कर्मचारीहरूको प्रयासबाट चाहिँ नौबिसे स्वास्थ्य चौकीमा सधैँ अफिस खुलेको बेलामा परिवार नियोजनको अस्थायी साधनहरू पाइन्छ भन्ने जानकारी उहाँहरूले पाउनुभयो जसको कारणले गर्दा CPR अथवा कन्ट्रासेप्टिभ प्रिभिलेन्ट रेट चाहिँ 2007 मा 18.77 थियो भने 2012 मा आएर चाहिँ 54.36 हुन गयो CPR त बढ्यो भने यता बच्चा पनि आफूले नचाहेको बेलामा जन्मिने दर पनि कम भएर गयो भने बाल मृत्यु दर र शिशु मृत्यु दर पनि घटेर गयो पहिला मैले पनि बच्चा धेरै पाउनु पाइरहन्थ्यो होला अनि त्यसपछि लिएर मैले चाहिँ पाइनँ क्या अनि मैले यो कुरा सिकेँ अनि पाउनु हुँदैन रहेछ भन्ने थाहा पाएँ अनि मेरो पनि peer educator and the voluntarily trained sort of village worker are very important in the process of counseling, providing assistance and providing services. हामी बच्चा जन्माउँछ हुर्काउनु बढाउनु पढाउन सक्नु पर्यो धेरै बच्चा जन्मायो भने Of course, they will rely more than people like me who are outsiders because there is a day-to-day relationship, they communicate verbally and they build a sort of trust among themselves, the peer educator and the voluntary health worker and the villagers' relationship. Along with better forest management and access to family planning services, PHE peer educators like Aitimaya work to bring balance and sustainability to communities like Jogimara and Naubise. Peer educators are the glue that connects villagers with tools to grow in balance with their environment. साथी भइकन धेरै अहिले हामी सुध्रेर आछौँ कि नत्र भने हामीले नत्र भने यो बच्चाहरू जन्मै गरेन एउटाको 12-13 पनि भइसक्यो अहिले हामी जस्तो त धेरैको 2-2वटा मात्रै छ छोरी जन्मे पनि 2-2वटा छ धेरै नै चेपाङहरू परिवर्तन भयो उनीहरू आफ्नै जग्गामा वन फार्नु हुँदैन रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि आफ्नै जग्गा जमिनमा अनि कमाएर खाने तरकारी खेतीहरू लाउने यान खेतीहरू लाउने किसानी नै गरेर खाइरहेको छ अहिलेसम्म चाहिँ धेरै जना भन्दा उसले पनि ल्याउँदा धेरै खर्च भयो भने वन पनि विनाश भयो अहिले धेरै नजिक पाइन्छ अनि छिटो आइपुग्छ घरमा पनि छ Within a single generation, Naubise and Jogimara have changed course. These communities have harnessed the population, health, and environment approach to strike a balance between forests and families, respecting cultural and spiritual traditions while also preserving livelihoods and well-being for future generations.